So ito yun kay Bro Darwin, guys. Flamingo na doko na talagang yung spine pang diinan. So yan, Darwin. And yung gatab naman, guys, ay nakuha niya to sa raffle nung year end, guys. Slot number 130. So isa na lang natitira dyan, yung 140 kay Sir Dexter. So yun, kay Sir Darwin, eto na. Purong tigas ng barayong. Hey, pwedeng panampal to eh. Yung font na yan, sa kanya galing yan, ginaya lang namin. Yan. Napakaangas. Ito guys, taper to. Tapos kinukod na tamang tama. Kinukod, pinili. Ang tagal to na stock, guys, halos 2 months. Uy, hindi mapasok-pasok ah. Chong. Sabay ganon. Ito pa isa. Hindi dumiretso. Sabay ganon. So, yan. Thank you.